كيف؟ خذ يمين يا سيد، يا سيد، يا زايد. السلام عليكم. السلام عليكم. رسول الله سبحان وبارك على محمد وعلى محمد وبارك على ابراهيم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ساتھ ہے وہ حضرت مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کا اجازت مبارک یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا کمرہ ہے جو کمرہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اللي ما يعرف يفكر انه حاجه كويسه ويجي يصلها يصد الطريق. قوم يا شيخ قوم قوم عن الطريق. चलो इस साढ़ा रश नहीं सकते दरूद सलात नजराना पेश करिए दुआ मंगे क्योंकि इस आखिरी दिन है तो इस रश को नहीं सुना जो मौसम सुबह तो खौफनाक रश सी फिर रात ही रश सी तो ये इमरान आखना करी चो दरूद सलात बड़ी आसानी हो गया चक्कर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।